Oh, ganyan muna, ganyan muna, ah. Okay. Okay na? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Guys, 2 minutes lang. 2 minuto. 2 minutes po. 2 minutes to check out. 2 minutes to check out, guys. Ayan, nakalagay, ah. Ayan na guys. Ayan na. 2 minutes lang po. 2 minutes to check out. Eh, bakit parang sold out? 2 minutes, may meron din. Meron na ulit. Meron na guys, meron na. Ayan. 2 minutes lang yan, 2 minutes. Start mo na. Ayan guys, dalawang beses na. Ay, tatlo. Ayan na, okay na, okay na, okay na. Check nyo po. 41 stops. Ayan na nga. Tatlong beses na nasa-sold out yan guys. Ayan na. 1 Ayan na po. minute and 20 seconds. Guys, dalian nyo. Try nyo. 1 Pwede na. minute and 20 Pwede na ulit. Pwede. Refresh nyo, refresh nyo, refresh nyo. 2 minutes lang po. 2 minutes po. 2 minutes guys, 2 minutes. Guys, i-refresh nyo po. Ayan na. Habol na guys. Done check out, done check out, done check out. Ay, naku, bilisan nyo pag-check out guys. Ayan na. Guys, ilan na? Last 1 minute guys. Last 1 minute na lang. O, 1 minuto po. Ay, naku. Bakit po ayaw ma-check out? Try nyo po mag-data lang. Okay. Data muna gamitin nyo, be. O kaya gumamit ka ng main account mo. Ilang segundo na lang. Ayan guys. Okay na lang. Ayan guys, sa mga viewers natin, last 20 seconds na lang. Okay, last 20, 19, 1. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan. Sa mga gustong umabol, comment. Teka, open mo. Wala na. Wait lang, baka naman hindi na tayo payagang mag-restock tapos nagpa-comment tayo. Ayan, comment sila extend. Comment sila extend B kung gusto pa B. Comment pa extend na rin. Meron pa ba? Comment pa. Ayan. Tatanong pa namin. Tatanong natin. Okay naman na kayo, no? Meron pa ba? Ayun, gusto mo bang umabol? Baka napag-check out na lahat. Okay na, okay na. Okay na. Restock po, sir. Sabi sa Ang babagal inyo, nyo, guys, ang mabilis babagal lang, ng guys, mga... eh. Ang bilis talaga. Pagkalandian, ang bibilis. Pero pag mag-check out, ang babagal. Ayan. Comment guys. Ayaw naman daw. Uy, wala na eh. Wala na kasi. Sold out na kasi. Roll out na. 2 minutes lang yan, B. Pag 2 minutes lang, B, 2 minutes Ah, okay, lang. so 2 minutes lang, tapos nakat talaga siya. Oo, cut Wala talaga, talaga B. siya. Nasa sold out talaga siya agad, B. Oh! So wala palang pieces yung 2 minutes kanina. Yes, Sorry B. na. Oh. Ayan. Wait lang. Comment sila, B, extend. Guys, comment extend. Nanonood si Infinix! Ayan na nga. Ayun, extend Smart 8. Guys, pa-comment ako nanonood si Infinix. So shout out po kay Infinix na #1. Guys, nanonood si Infinix. Dali mag-request kayo extend. Dali kung gusto nyo pa. Extend Smart